फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ टीच विथ केपी रे आपण मानकु मु स्वागत जनाऊँ। आज वीडियो मु आपण मानकु ओडिशार प्रथम पुरुषर 52 गोटी प्रश्नोत्तर पढ़ाई जाऊँगी। यही वीडियो यह पूर्व आपण मैंने मो चैनल को जब सब्सक्राइब करना एवं मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ एवं पाखे थी बेल आइकन टी प्रेस कर दिंतु जहाँद्वारा कि नुआ नुआ जिके वीडियो अपलोड करी आपन नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइपर। चलतु आज जानिया ओडिशार प्रथम पुरुष सब किए किए कौन सब अच्छा संपूर्ण विवरण दयाक भिडियोटी आप शेष पर देखूँ। बहुत किसी जिके क्वेश्चन आपड़ पाइपर। एक नंबर प्रश्न ओडिशार प्रथम गवर्नर किए? उत्तर हूँ सर जॉन ऑस्टिन हबाक। ये स्वाधीनता पूर्व ओडिशार प्रथम गवर्नर थे। 2 नंबर प्रश्न ओडिशार प्रथम सम्राट किए? उत्तर हूँ खारवेल। 3 नंबर प्रश्न ओडिशार प्रथम उपमुख्यमंत्री किए? उत्तर हूँ राजेंद्र नारायण सिंहदेव। 4 नंबर प्रश्न ओडिशार प्रथम लोकपाल किए? उत्तर हूँ जस्टिस बालकृष्ण पात्र। बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन आपण मैंने मन रखिए। 5 नंबर प्रश्न ओडिशार प्रथम विधानसभा बाचस्पति किए? बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन परीक्षा बारंबार ये क्वेश्चन आसे पे मन रखा। मुकुंद प्रसाद दास होती ओडिशा विधानसभा प्रथम बाचस्पति थे। 6 नंबर प्रश्न ओडिशा प्रथम विधानसभा उपबाचस्पति किए? उत्तर हूँ नंदकिशोर दास। 7 नंबर प्रश्न ओडिशा प्रथम लोकसभा बाचस्पति किए? उत्तर हूँ रवि राय। मन रखिए बहुत बार ओडिशा सिविल परीक्षा पढ़ी प्रश्न आप मन रखिए। रवि राय हूँ ओडिशा प्रथम लोकसभा बाचस्पति इंग्लिश से स्पीकर ऑफ द लोकसभा फास्ट ओडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर ओडिशा प्रथम केंद्र कैबिनेट मंत्री किए? उत्तर हूँ डॉक्टर हरिकृष्ण महताब। ये ओडिशा प्रथम मुख्यमंत्री थे। मन रखते पे। 9 नंबर प्रश्न ओडिशा प्रथम मंत्री किए? उत्तर हूँ मधुसूदन दास जे कि मधुबाबू नाम जनाशुना। 10 नंबर प्रश्न ओडिशा प्रथम राज्यपाल किए? उत्तर हूँ कैलाशनाथ काटजू। स्वाधीनता पर बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप मन रखते। स्वाधीनता पर हूँ प्रथम राज्यपाल हूँ आमर कैलाशनाथ काटुज। स्वाधीनता पूर्व होती सर जॉन ऑस्टिन हबाक। 11 नंबर प्रश्न ओडिशा प्रथम एडवोकेट जनरल किए? उत्तर हूँ वीरकिशोर राय। पिला माने ए वीडियो में मुझे ओडिशा जिकेर ओडिशा प्रथम पुरुषर 52टी इंपोर्टाट क्वेश्चन पढ़ाऊँ जहाँ आप परीक्षा बहुत उपयोगी हम। दयाकर वीडियोटी आप शेष पर्यटन देखूँ। 12 नंबर प्रश्न ओडिशा प्रथम हाईकोर्ट जज किए? उत्तर हूँ वीरकिशोर राय। 13 नंबर प्रश्न ओडिशा प्रथम सुप्रीमकोर्ट जज किए? उत्तर हूँ गतिकृष्ण मिश्र। बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन मन रखिए। 14 नंबर प्रश्न ओडिशा प्रथम वकील किए? उत्तर हूँ मधुसूदन दास जी कि उत्कल गौरव आख्या पाई। 15 नंबर प्रश्न ओडिशा प्रथम बारिस्टर किए? उत्तर हूँ विश्वनाथ मिश्र। 16 नंबर प्रश्न ओडिशा प्रथम मजिस्ट्रेट किए? उत्तर हूँ दयानिधि दास। 17 नंबर ओडिशार प्रथम कलेक्टर किए? उत्तर हूँ जतीन्द्र नाथ महांती। 18 प्रश्न ओडिशा प्रथम भारतीय निर्वाचन कमिशनर किए? उत्तर हूँ अनुग्रह नारायण तिवारी। मन रखते ओडिशा प्रथम जे कि भारतीय निर्वाचन कमिशनर थे। 19 प्रश्न ओडिशा प्रथम लोकसभा आयोग अध्यक्ष किए? उत्तर हूँ सामुएल दास। नेक्स्ट क्वेश्चन ओडिशा प्रथम डीजी पुलिस किए? उत्तर हूँ नरसिंह स्वाई। आपण मान मोटे प्रश्न रहा दे बर्तमान ओडिशा पुलिस डीजी किए कमेंट माध्यम लिखि जणाइबे। 22 नंबर प्रश्न ओडिशा प्रथम मेजर जनरल किए? उत्तर हूँ बसंत कुमार महापात्र। 23 नंबर प्रश्न ओडिशा प्रथम एयर मार्शल किए? उत्तर हूँ सरोज जेना। 24 नंबर प्रश्न ओडिशा प्रथम आईएएस ऑफिसर किए? उत्तर हूँ श्यामचरण त्रिपाठी। 25 नंबर प्रश्न ओडिशा प्रथम आईसीएस ऑफिसर किए? उत्तर हूँ नीलमणि सेनापति। 26 नंबर प्रश्न ओडिशार प्रथम एसपी किए? उत्तर हूँ श्रीकृष्ण महापात्र। 27 नंबर प्रश्न ओडिशा प्रथम पुलिस कमिशनर किए? उत्तर हूँ
ବିନୟ କୁମାର ବେହେରା। 28 ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କିଏ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିଛି। ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ମାନସିଂହ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଥିଲେ। 29 ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। 30 ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବୈଜ୍ଞାନିକ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଆସିଅଛି ପରୀକ୍ଷା। 31 ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଡକ୍ଟର କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। 32 ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଇଞ୍ଜିନିୟର କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାଧବ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। 33 ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାପକ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାଶୀନାଥ ଦାସ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେର ଫାଷ୍ଟ ପୁରୁଷ କିଏ ସବୁ 52ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼େଇଛି। ଯଦି ଆପଣ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର SP କିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କରିଦେବି। ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ପାଇଯିବେ। 34 ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଐତିହାସିକ କିଏ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଐତିହାସିକ। 35 ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ମହୋପାଧ୍ୟାୟ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂହ ମହାପାତ୍ର ବା ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ କିଏ? ସେ ବି ହେଉଛନ୍ତି ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂହ। 37 ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାପକ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। 38 ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କୁଳପତି କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜା। 39 ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଖବରକାଗଜ ସମ୍ପାଦକ କିଏ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଖବରକାଗଜ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। 40 ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ନାଟ୍ୟକାର କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜଗମୋହନ ଲାଲା, ଯାହାଙ୍କ ଘର ମାହାଙ୍ଗା, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ। 41 ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗାଳ୍ପିକ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 42, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କବି କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶାରଳା ଦାସ। 43 ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଔପନ୍ୟାସିକ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। 44 ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। 45 ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରେଡ଼ିଓ କଳାକାର କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 46, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟର କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟରୁ ସେ ରିଟାୟାର ନେଇଛନ୍ତି। 47 ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କ୍ରିକେଟ ଅମ୍ପାୟାର କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୁବ୍ରତ ଦାସ। 46 ପ୍ରଶ୍ନଟି ଟିକେ ଭୁଲ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟର ହେଉଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟରୁ ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି ହେଇକି ଅବସର ନେଲେ। 48 ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓପନର ବ୍ୟାଟିଂ ଭାବେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି ଶିବସୁନ୍ଦର ଦାସ। 49 ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଅଲିମ୍ପିକ ଖେଳାଳି କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀ, ଯିଏ ବି ଏବେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ଆମର ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। 50 ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସିନେମା ପ୍ରଯୋଜକ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସିନେମା ପ୍ରଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି। 51 ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ୟୁରୋପ ଯାତ୍ରୀ କିଏ? ଯିଏକି ବାହାର ୟୁରୋପ ଯାତ୍ରୀ, ଉତ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।